Gaya tenang tempel James Bond. Sarana wisata. Kayak balik guys. Dibalik tuh.
Komando. Nah, yo komando. Apa na? Bintara. Oh, balik ada gerak. Pantos lah. Pantosnya tanya kapan? Salah kiri guys. Busnya Wah. Wah, Mosdar. Budiman. Jayatran. Tet tererereret. Semoga corongnya bisa terkondisikan. Corong atas, corong. Purani Ngerahayu. Wih.
Mau ya nang Mual. zona 18 orang ya. Thank you.